हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जेएम एजुकेशन। दशम बोर्ड परीक्षा 2024 प्रस्तुति आज आम गणितर सब्जेक्ट पार्ट आलोचना करवा। ठीक अच्छे, मैथमेटिक्स जोटा कि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिले जहाँ किसी बुझेबी तुम्हें निश्चिंत रूपे बुझीपर। यही भिडियोटी समस्ते निश्चिंत रूपे एंड पर्यंत देखूँ जहाँकि आपण मानी बहुत इंपोर्टाट हो। चलतु भिडियोटी को स्टार्ट करने पूर्व जो पिला माने ये चैनल को नुआ आसीच चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे बेल आइकन को प्रेस कर दियो, जहाद्वारा कि आपण मैंने बोर्ड परीक्षा जहाँ किसी भी सिलेक्शन क्वेश्चन आंसर अपलोड हम समस्ते तार नोटिफिकेशन पाइपर। चलतु डेरी नक भिडियोटी को स्टार्ट करवा। क्वेश्चन नंबर 1, बजगुण प्रणाली समीकरण द्वय समाधान। 2x - y - 5 = 0, x + 3y - 9 = 0। समाधान पिला देखु बजगुण सूत्र पकई A1 B1 C1 A2 B2 C2 काढ़े, सूत्र प्रयोग करेंगे। सूत्र प्रयोग करी एक्स मान को काढ़े, वाई मान काढ़े। पे आंसर कर देखिपे एक्स एवं वाई मान यही प्रकार समाधान करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, अपसारण पद्धति। 2x + 3y - 8 = 0, 3x + y - 5 = 0। यहाँ को समीकरण 1 3 गुण दे, समीकरण 2 2 गुणले हमारा 6 एक्स वाला पद कटि जाऊँगी। यहाँ पर हमारे वाई मान बाहर जीव, वाई मान समीकरण 1 प्रयोग कले आम एक्स मान पाइपर। निर्णय समाधान एक्स वाई के 1 और 2। तापर 3 नंबर क्वेश्चन, प्रतिकल्पन प्रणाली समीकरण द्वारा समाधान। 2x + 3y - 8 = 0, 3x + y - 5 = 0। समीकरण 2 आमर 3x + y - 5 रु वाई मान पाइबा। वाई मान को समीकरण 1 रे प्रयोग कले आम पाइबा 2x + 3y - 8 = 0, 3y वाई जगह वाई मान पकईदे एक्स मान पाइबा। y = 5 - 3x थिला, 5 - 3 × x मान पकईदे वाई मान पाइपर। 4 नंबर पूर्णवर्ग परिणत कर समाधान करवा। पे देखिपे आंसर मुझे समाधान करदे पे बुझीपे निश्चिंत बुझीपार निश्चिंत पे मैंने बुझीपे आंसर करदे। क्वेश्चन विथ आंसर मुझे आसी तुम मानी एक्स मान भी बाहरी गला, मूलदेय भी आम बाहर कर दीजिए। 5 नंबर, गोटे आयत क्षेत्र दैर्घ्य प्रस्थ अपेक्षा 8 मीटर अधिक। क्षेत्र क्षेत्रफल 240 वर्ग किलोमीटर हेले क्षेत्र परिसीमा पचार। आयत क्षेत्र मनकर आयत क्षेत्र प्रस्थ नहीं जो x मीटर, दैर्घ्य x + 8। प्रश्न अनुसार आयत क्षेत्र क्षेत्रफल दी 240, दैर्घ्य इंटू प्रस्थ है 240, x × x + 8 = 240। इनको समाधान कले x + 20 × x - 12 = 0 पाइबा। x मान पाइबा -20 12, प्रस्थ है 12 मीटर, दैर्घ्य x + 8। आयत क्षेत्र आम दैर्घ्य पाइजे। आयत क्षेत्र परिसीमा सूत्र पे जानीचे 2 × दैर्घ्य युक्त प्रस्थ, दैर्घ्य है 12, प्रस्थ है 20, 6 × 2 × 32, 20 + 12 64 मीटर। आयत परिसीमा बाहरीगला। 6 नंबर पे एक समांतर प्रगति T15 देला 30, T20 है 50 हेले SA17 निर्णय करा बुझाई। एपी मनकर साधारण एपी नहीं जावा ये अंतर डी। प्रश्न अनुसार T15 खाला ए होल इंटू n - 1 डी, सूत्र पकई बाहर करदे। पुनः T20 बाहर करेंगे। समीकरण 2 समीकरण 1 वियोग करदे आमको डी मान मिल जाव। डी मान को इक्वेशन 1 रे प्रयोग कले ए मान पाइपर। ठीक अच्छे पिला तापर आम जानू SN सूत्र n/2 2a + n - 1 डी। A17 के n है 17 पकई S17 मान 102 पाइबा। तापर क्वेश्चन नंबर 7 देखा, एक समांतर अनुक्रम अवस्थित 3टी पदर जोगफल 21 और से वर्गर जोगफल 155। संख्या गुड़िक निर्णय करें। एपी अवस्थित 3टी पद a - d a + d। प्रश्न अनुसार 3टी संख्यार समष्टि हूँ 21। प्रश्न अनुसार 21 लिखि ए मान बाहर करवा। प्रश्न अनुसार से वर्गर जोगफल है 155। या वर्गर जोगफल लिखि 155 प्रश्न अनुसार लिखिदेवा। से आमर डी मान पाइबा 2d² आमर 8 बाहर। आम डी स्क्वायर के बाहर 8/2 है 4, डी है ±2, ए है 7, डी है 2 आ गोटे -2। यहाँ पकई आम एपी मान काढ़ी पार 5 7 9 अन्य बाहर 9 7 5 एका
8 ନମ୍ବର ଦେଖିବା E1 ଓ E2 ଏପରି ଦୁଇଟି ଘଟଣା ଯେଉଁଥିରେ PE1 ହେଲା 5/8, PE2 ହେଲା 2/8। P of E1 ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ E2 ହେଲା 1/8, ତେବେ P of E1 ଡ୍ୟାସ୍ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ E2 ଡ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ କହିଛି। P of E1 ଲେଖିଦେବା, P of E2 ଆମକୁ ଏଇଟା ଗିଭେନ୍ ଅଛି, ଦିଆଯାଇଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ। A ୟୁନିୟନ୍ B ର ହୋଲ୍ ଡ୍ୟାସ୍ କେତେ? A ଡ୍ୟାସ୍ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ B ଡ୍ୟାସ୍। ସେହିପରି E1 ଡ୍ୟାସ୍ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ E2 ଡ୍ୟାସ୍ କେତେ? P of E1 ୟୁନିୟନ୍ E2 ର ହୋଲ୍ ଡ୍ୟାସ୍ 1 ମାଇନସ୍ P of E1 ୟୁନିୟନ୍ E2। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ। ସେହି ପ୍ରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍ କାଢ଼ିବା। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ଦୁଇଟି ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପକାଇଲେ ଉଭୟ ଗୋଟିରେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ଯୋଗଫଳ 9 କିମ୍ବା 11 ହେବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ସମାଧାନ ଦେଖିବା। ଏସ୍ର କାର୍ଡ଼ିନାଲ୍ଟି ହେଲା 36। ଆମେ ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିକି 2 ଥର ଗଡ଼ଉଛେ, ବୁଝିପାରୁଛେ। n6 ଟୁ ଡି ପାୱାର ଆମର n ସୂତ୍ର 6 ଟୁ ଡି ପାୱାର 2 ହେଲା 36 ହେଉଛି। P of E1 କାଢ଼ିବା। E2 ଯୋଗଫଳ 9, କେଉଁ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ମିଶିଲେ 9, PE2 କାଢ଼ିଦେବା। ତ 10 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ 80 ଜଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଗଣିତ ବିଷୟରେ ପାଇଥିବା ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ମାଧ୍ୟମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ଭାଗ ବାରବାର୍ତ୍ତା, ରାଶିକୃତ ବାରବାର୍ତ୍ତା, ସମ୍ଭାଗ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ, FX କାଢ଼ିବା। ମାଧ୍ୟମାନ ସୂତ୍ର ସମେସନ୍ ଅଫ୍ FX ବାଇ ସମେସନ୍ FF ପକାଇ ଏହାର ମାଧ୍ୟମାନ କାଢ଼ିବା। ତାପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟମ କାଢ଼ିବା। ମଧ୍ୟମ ସ୍ଥାନ MA 40ଟା ଠିକ୍। ବୃହତ୍ତମ ରାଶିକୃତ ବାରବାର୍ତ୍ତା 57। ଆମର ମଧ୍ୟମ ସ୍ଥାନ କେମିତି ବାହାରିଲା ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ। n/2 80/2 40। 40ଟା ଠିକ୍। ମାଧ୍ୟମ ସୂତ୍ର କ'ଣ? L + M-C/F × I। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାଧ୍ୟମ କାଢ଼ିପାରିବା। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା 11। ପ୍ରମାଣ କର ଯେ P ଦେଇଛି କେତେ? 2 - 2, Q ଦେଲା 8 4, R ଦେଲା 5 7 ଓ S ଦେଲା -1 ଓ 1 ରାଜଚିତ୍ର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା କେମିତି ନା ଉତ୍ତର PQ କାଢ଼ିଦେବା, QR କାଢ଼ିଦେବା, RS କାଢ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା? SR SP ତାପରେ କାଢ଼ିବା। ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ ସୂତ୍ର ପକାଇ ତୁମେମାନେ କାଢ଼ିଦେବ। x2 - x1 ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର -y2 y + y2 - y1 ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ସୂତ୍ର ପକାଇକି କାଢ଼ିବ। ଏଥିରେ ଦେଖ PQ = RS ହେବ, QR SP ହେବ। ଗୋଟେ ଆମର ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ସୂତ୍ର ହେଲା କ'ଣ? P² + B² = H²। ସେଇଭଳି କାଢ଼ିବେ। 12 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ, କାରଣ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ବିଗତ 10 ବର୍ଷର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛୁ। 13 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ହେଲା ତୁମ ଆଲଜେବ୍ରା ବହିର ସିଲେକ୍ସନ୍ 15ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋଟେ ନ ପଢ଼ିଛ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ସିଓର ଦେଇ କହୁଛି ତୁମେମାନେ ମ୍ୟାଥରେ 100ରୁ 90 ପରେ ରଖିବେ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଜିଓମେଟ୍ରିର ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଇ ଆସିବି। ଏ ହେଉଛି ଆଲଜେବ୍ରାର 15ଟି ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14। ଏକ କିମି ବ୍ୟବଧାନରେ ଗୋଟିଏ ସଡ଼କ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଂକେତ ସବୁ ରହିଛି। ଏକ କାର୍ 15 ମିନିଟରେ 15ଟି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଂକେତକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲା। କାରର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ କହିଛି। 1 କିମି ବ୍ୟବଧାନରେ ଗୋଟିଏ ସଡ଼କ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଂକେତମାନ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ କାର୍ 15 ମିନିଟରେ 15ଟି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରେ। ତ 15 ମିନିଟରେ କେତେ ଯିବ? 15 କିମି। କାର୍ଟି 1 ମିନିଟରେ ଯଦି 1 କିମି ଯାଉଛି 15 ମିନିଟରେ 15 କିମି ଯିବ। କାର୍ଟି 1 ମିନିଟରେ କେତେ ଯିବ? 15/15। 60 ମିନିଟରେ କେତେ ଯିବ? 15/15 × 60। 1 ମିନିଟରେ ଯଦି 15 ଯାଉଛି 60 ମିନିଟରେ କାର୍ଟିର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ 15 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ନିଜେ କର। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କେଉଁମାନେ